السلام عليكم. في هاد لا فيديو غادي نهضرو على دوزيام ايدي على دوزيام بارتي في هاد لا سيكسيون ديال أونري مانزبرغ اللي هي لي كومبوزون دو لورغانيزاسيون. دونك قلنا كيف ما لي فاكتور عندنا 5 ديال لي فاكتور اللي كيانفلونسيو لو شوا دو لا ستركتور، فحتى لي كومبوزون دو لورغانيزاسيون عندنا 5 ديال لي كومبوزونط اللي هما لو سومي استراتيجيك، لو سونتر اوبيراسيونيل، لا لين hiérarchique, la technostructure et le support logistique. Pour les facteurs de contingence, قلنا la question اللي كتحط هي كيقول لك البروف citer les facteurs de contingence ديال Henri Mansberg. دونك عندنا 5 une petite explication على حسب واش عطيكم l'espace ولا ما عطيكمش l'espace. Pour les composantes de l'organisation, أنا كيتحط sous forme de définition. حنا فاش نساليو غنعاود نجبد داك الدوكيمون اللي كنا خدمنا عليه اللي فيه les questions d'examen اللي فايتين تحت etc. ونعاودو نشوفوهم comme révision. Donc les 5 facteurs de contingence, donc نعاودو نشرحو بواحد بواحد. Et donc l'organisation d'après les travaux de Mansberg est analysée en fonction des relations entre 5 de ces composantes et de leurs poids respectifs. Donc هاد الفيغور هادي il illustre داك les composantes اللي عندنا. Donc عندنا الفوق le sommet stratégique, عندنا le centre opérationnel, la ligne hiérarchique, la technostructure et les fonctions de support logistique. نبداو بأول وحدة اللي هي le sommet stratégique. وهنا يقدر شي واحد يفهمها غير يعني بلا مبريسيون يفهمها يقول لكم كوا اوكي راه باين sommet stratégique ça veut dire le directeur, la direction etc. D'accord. Donc le sommet stratégique constitué d'un ou de plusieurs dirigeants de l'entreprise. Ouais, donc les dirigeants, ils se chargent de la supervision, de la coordination et de l'élaboration de la stratégie de l'entreprise. Donc, par exemple, le sommet stratégique, il y a la haute direction, il y a la direction, l'EDARA, qui qu'on fait le moudir, les économistes, tout simplement. D'accord? Donc, ça, c'est le sommet stratégique. Donc, et organisation qui fait macan, daruri kalqaw fiha le sommet stratégique. D'accord? Donc, très important. Deuxième composante les organisations, plus précisément parce qu'on a les entreprises, les entreprises, ou le centre opérationnel. D'accord? Parce qu'on a le centre opérationnel, ça y est, le centre opérationnel, au moins les salariés, au moins les employés. C'est pas moi qui me qui se met en Taylor, qui se met les ouvriers, l'école des relations humaines ou l'organisation libérée qui se met les collaborateurs. D'accord? Donc voilà, mais ce sont des ouvriers, non, ce sont des collaborateurs. Les ensemble, d'accord? Et donc, le centre opérationnel est représenté par l'ensemble des unités, des travailleurs, des acteurs, qui déroulent les tâches de production et de distribution. Donc, les techniciens qui déroulent la production, les livreurs qui déroulent la livraison, etc. D'accord? Donc, ça, c'est les employés qui déroulent les tâches de base de production, qui connaissent le processus de production. Et donc, généralement, ça, c'est les deux principaux composants de l'organisation qui fait c'est le sommet stratégique ou le centre opérationnel. Mais bien sommet stratégique ou le centre opérationnel, ou la ligne hiérarchique, d'accord? Donc voilà, donc c'est la ligne hiérarchique. Alors, parce qu'on a la ligne hiérarchique, elle est composée des cadres et des contremaîtres. La ligne hiérarchique, شنو هي الخدمة ديالو؟ Premièrement, c'est la coordination. هو اللي كيربط ما بين ما بين le centre opérationnel et le sommet stratégique. Ça veut dire le sommet stratégique qui a les ordres, ou شنو كيدير؟ كياخد les ordres من عند le sommet stratégique كيعطيهم le centre opérationnel. Ils transmettent les décisions et supervisent l'équipe ou qui dit la supervision. Donc, بحال قلتي الخدمة ديالو c'est la coordination qui coordonne qui نسق ou la supervision et le contrôle. Exemple, un chef d'équipe dans une usine qui assure que les ouvriers respectent les objectifs de production fixés par la direction. Donc, c'est un exemple, d'accord? وهنا إلا عقلتو فاش كنا كنهضرو على ديك لا structure فاش كنا كنهضرو على تايلور اللي البروف يعني رجعو يدخلو في l'examen. فتايلور هاد لا ligne hiérarchique هما دوك les contremaîtres. Voilà راه قلناها نيت هنايا c'est les contremaîtres اللي كيديروا la coordination et le contrôle ديال دوك les ouvriers اللي تيكونوا في le centre opérationnel اللي الخدمة ديالهم هي l'exécution, d'accord? Quatrième composante, donc d'abord le sommet stratégique, le centre opérationnel, la ligne hiérarchique, la technostructure. Donc, la technostructure, la technostructure elle se charge de la planification, la planification et l'organisation du travail. Elle est composée d'analystes spécialisés et d'experts. Donc, tu connais des analystes spécialisés, des experts, etc., des ingénieurs. Les ils veillent sur la bonne réalisation des objectifs fixés par le sommet stratégique. Ils veillent à ce que les tâches soient bien réalisées selon les objectifs stratégiques. Généralement, la technostructure, moi, on met les gens qui se mettent en Tyler, qui se mettent les ingénieurs. Les ingénieurs, c'est la conception. La conception, c'est la méthode de travail. On met les gens qui déroulent l'étude.
في هاد الشركة باش نصايبوا هاد البرودوي ها لي زيتاب à suivre ها لا طاش الأولى ها لا طاش التانية ها لا طاش التالتة ها لا طاش الرابعة، هاد لا طاش ها كيفاش خاصها دار وهادي كيفاش خاصها دار وشحال ديال الوقت et cetera. C'est ce qu'on appelle la technostructure d'accord. Donc هما اللي تيقادو لينا la méthode de travail هما اللي تيبلانيفيو هما اللي تيorganiزيو le travail وتيقادو داك la chronologie ديال لي طاش ها لا طاش الأولى ها التانية ها التالتة فاش تسالي غدير هادي هنا دير هادي هنا et cetera. C'est ce qu'on appelle la technostructure. Donc نعاودو قلنا دابا عندنا sommet stratégique اللي هي la haute direction dirigeant أولا l'équipe dirigeante اللي كتكون في le sommet. عندنا centre opérationnel اللي هما les techniciens les travailleurs اللي كيديروا les tâches de base les tâches de production et de distribution et cetera. La ligne hiérarchique اللي هما les cadres les contremaîtres les chefs اللي كيحاولوا يديروا la coordination ما بين ينسقوا ما بين les directives et les ordres اللي كيعطيوهم le sommet stratégique ou le centre opérationnel وكيديروا le contrôle. La technostructure qui est composée des ingénieurs des experts هما اللي تيقادوا لينا la méthode de travail tout simplement d'accord ce qu'on appelle la technostructure. آخر composante غادي نهضروا عليه اللي هو le support logistique. Donc le support logistique composé des agents qui assurent la fourniture de différents services internes, services postal, conseil juridique. احنا غنشرحوا هادشي. أنا عطيتكم des exemples, d'accord. Il fournit des services internes nécessaires pour aider l'organisation à fonctionner. Ça veut dire que le support logistique il est composé de les agents اللي كيديروا لنا la fourniture ديال واحد des services اللي très important pour aider l'organisation à fonctionner. كيفاش مثلا؟ بحال مثلا le service informatique qui assure la maintenance des ordinateurs. حنا مثلا عندنا service informatique اللي فاش كيخسر لينا باغ اكزومبل ولا كيطيح اون بان شي اورديناتور اولا شي امبريمونط جو سي با كنعيطوا ليه باش هو اللي كيحل لنا المشكل. هاد لو سيبور لوجيستيك باش تفهموا سي كو راه ماشي هما دوك لي زانجينيور اللي كيديروا لي تاش دو برودكسيون لي تاش دو باز نو سي ان سيبور سا فو دير سي ان سيرفيس اللي درناه غير باش يعاوننا في لو فونكسيونمون. حنا مثلا وحنا خدامين مثلا يقدر مثلا جو سي با ابار لو سيرفيس انفورماتيك كنلقاو مثلا هاد لو سيبور لوجيستيك او نيفو ديال لي زوبيتو كتلقى مثلا مخدمين دي تكنيسيان ديال الضو ديال الالكتريسيتي بلومبي اكسيتيرا. دونك حنا مثلا في لوبيتو سيت اون اورغانيزاسيون داكور لوبيتال الا خسرت لنا شي حاجه في الماء ولا شي حاجه في الضو ما كنمشيوش نقلبوا نخرجوا للشارع نعيطوا على شي بلومبي ولا نعيطوا على شي تريسيان باش يصاوب لنا المشكل نو راه ديجا عندنا سيبور لوجيستيك فاش كنحتاجوه كنعيطوا ليه تو سامبلومون داكور. اولا مثلا لو سيرفيس جوريديك اللي كيتكلف بلي كونطرا اللي كيتكلف بلي ليتيج باغ اكزومبل الا الشركه عندها شي مشكل مع شي كليون ولا مع شي شركه اخرى اولا مع شي فورنيسور وعندها شي ليتيج اكسيتيرا في المحكمه داكور. اكزومبل هنا كاينين بزاف لو سيرفيس انفورماتيك كيتعتبر كسيبور لوجيستيك لو سيرفيس جوريديك لو سيرفيس ار اش حتى هو حيت كيتكلف لنا بلا جيستيون ديال لي ريسورس هيومان بالفورماسيون ديالهم بالريمونيراسيون المهم داكشي اللي قريتو بالريكروتمون داكور. سيرفيس دو مانتينونس سيرفيس دو ترونسبور انترن كتلقى مثلا واحد الشركه اللي دايره الترونسبور للناس اللي خدامين عندها داكور دونك هذاك سي سيبور لوجيستيك وواحد لي زاجون واحد السيرفيس اللي درناه باش يعاوننا في لو فونكسيونمون داكور ما كيديروش لي تاش دو برودكسيون مي كيعاونوا داكور في لو فونكسيونمون. لو سيرفيس دو ريستوراسيون كتلقاو مثلا شركات اللي تيكونوا كبار اكسيتيرا كتلقى عندهم واحد عندك سيرفيس دو ريستوراسيون اكسيتيرا اولا مثلا الا مشينا للمدارس خصوصا المدارس اللي تيكونوا كبار اكسيتيرا الثانويات والاعداديات اللي تيكون فيهم داخليه وهذا تلقى ديك البلاصه ديال الاساتذه فيها واحد السيد جالس كي حاط اتاي حاط القهوه حاط هذيك كيصاوب داكشي دونك سي سيرفيس اون بو دير سي ان سيرفيس سوبور لوجيستيك كيعاون في الفونكسيونمون ديال ديك المؤسسه تو سامبلومون داكور. وكاين بزاف سيرفيس ديال الارشيف سيرفيس بوستال اكسيتيرا دونك سي اون جينيرال هادو هما لي 5 كومبوزونط وهنا غادي نكونوا انا وياكم ساليين لي فاكتور دو contingence et les composantes de l'organisation. في la vidéo جايه ان شاء الله غادي نشوفوا les mécanismes de coordination.